दोस्त ही मेरा क्लास फेलो लड़का सरगोदे का, तो घर उन्हें उत्थे सरगोदे, तो आप रहायश उनकी लाहौर की है। उन्हें फोन आया, उनकी भांजी नूं जिन्नात का मसला बन गया। जिन्नात का मसला बनया तो उन्हें मैनू फोन किया, कहते कारी साहब बहुत सख्त जादू जिन्नात सीगा। उन्हें फोन ये तो बहुत सख्त, ये तो हाज़र भी नहीं होंगे जल्दी, वो हाज़र हो जाते सी लेकिन तंग बहुत करते। वो तो इंज मतलब कि ना हर वक्त रात तक दम किया सीगा, परेशान हो गए सी। असल वो जिन्नात सीगे ते हार नहीं मान रहे सी। फिर असी कुरान इन्ना पढ़िया, 4 बजे शुरू होए असी, रात 8 बज गए सी। रात 8 बजे वो मर गए सी। वो सिटी मतलब कि इंज आखिरी सांस फौत मर गए सी वो जिन्नात। इन्ना उन्होंने करकाया कुरान, मैं क्या नहीं चढ़ना। वो जी बच्ची है उन्होंने इन्ना कि उन्होंने तंग किया, इन्ना तंग किया, पूरे खानदान परेशान हो। उन्होंने मैंने फ़ोन किया, कर सर जो मर्जी करो। खैर मैं क्या चलो ठीक है, मैंने फ़ोन पर गल कराओ। मेरी फ़ोन पर दम करता, मैं आवाज़ ओपन करा के मोबाइल की कंध नाल ला दिता। मैं फ़ोन किया, रोना शुरू कर दिता। जिन्नात ने चीखा मारे, चिल्ला रहे। तो फिर मैं पूछा, दसिया उन्होंने कोई गुफ्तगू की, हिंदू जिन्नात सीगे। तो उस तो बाद फिर मैं उन्होंने पहले दावत दी। मैं कहा जी अगर इस्लाम कबूल कर लवोगे तो कुछ नहीं कहांगे, जे नहीं तो फिर तुहानूं असीं मारांगे नहीं, पढ़ाई करांगे तो जिन्होंने तुसीं जल जाओगे तो तुहानूं सज़ा मिलेगी। खैर उन्होंने पहले तो ना मन्ने, बाद मान गए, कहते ठीक है असीं इस्लाम कबूल कर लैंदे। इस्लाम कबूल कर लिया। 10 जिननियाँ सीगियां वो जिहड़ियां तंग कर रही सी। फिर अलहमदुलिल्लाह इस्लाम कबूल कर लिया। फिर वो असल नवा काम सी उन्हों का, 6-7 महीने हो गए सी उन्होंने ना जिन्नात नूं तंग कर रहे सी उस बच्ची नूं। ते वो फिर 3 दम होए अलहमदुलिल्लाह। अज तीसरा दम अज होया तो बच्ची माशाल्लाह कह रही सी कर से मैं बिल्कुल ठीक अलहमदुलिल्लाह अलहमदुलिल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिका। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ल्बी बिनूरिल फ़हमी वअख़रिजनी मिनज़्ज़ुलुमातिल वहमी रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ल्बी बिनूरिल फ़हमी वअख़रिजनी मिनज़्ज़ुलुमातिल वहमी रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ल्बी बिनूरिल फ़हमी वअख़रिजनी मिनज़्ज़ुलुमातिल वहमी रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। अल्लाहुम्मा अंता अज़ुदी व अंता नसीरी बिका अजुलु व बिका असुलु व बिका उक़ातिल। अल्लाहुम्मा अंता अज़ुदी व अंता नसीरी बिका अजुलु व बिका असुलु व बिका उक़ातिल। अल्लाहुम्मा अंता अज़ुदी व अंता नसीरी बिका अजुलु व बिका असुलु व बिका उक़ातिल। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नअऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नअऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा अक़फ़िनीहिम बिमा शिअ्ता अल्लाहुम्मा अक़फ़िनीहिम बिमा शिअ्ता अल्लाहुम्मा अक़फ़िनीहिम बिमा शिअ्ता। अल्लाहुम्मा मुनज़िलल किताबि सरीअल हिसाब मुजरियस सहाब इहज़िमिल अहज़ाब। अल्लाहुम्मा अहज़िमहुम वज़लज़िलहुम। अल्लाहुम्मा मुनज़िलल किताबि सरीअल हिसाब मुजरियस सहाब इहज़िमिल अहज़ाब। अल्लाहुम्मा अहज़िमहुम वज़लज़िलहुम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يزرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس
إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. पानी लेके आए दाम नहीं ले أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. 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 بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وأحاذره. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وأحاذره. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وأحاذره. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وأحاذره. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وأحاذره. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وأحاذره. اللهم أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أعوذ بكلمات الله التامة ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامة الذي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وزرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يرجو فيها 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 ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار 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 ومن شر كل طارق إلا طارق يترك بخير يا رحمن. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالك الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الذاكر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وإن حاسد. الله يشفيك بسم الله يرقيك بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين. بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين الله يشفيك. आए दम करो ना उनको आ जाओ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى
لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وأوحينا إلى موسى أن ألقي ساقه فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر وإسوته 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 فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يد مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد हाथ कर दो की हो रहा है आंटी सिर दर्द हो रही सिर पारा पारा सेक निकल जैसे
ਕਾਟੀਆਂ ਦੇ ਸੱਪਾਂ ਸੁਪਾ ਦੇ ਕਾਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮੈਂ ਟੋਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਟੋਕੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ उनका सब ना तबीयत माशाल्लाह मेरी बड़ी ठीक है क्योंकि मैं सारे अज़कार नमाज कुरान पाक मैं को खुद बड़ा ना अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करनी है ज़रा तबीयत ही होती है ना मसलन मसरूफ मैं पढ़ना शुरू कर देनी अजान सुन लेनी तो बस हल्की फुल्की होती है इन्नी ज़्यादा नहीं पहले तरह जिवें पहले ही हो जाती सी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि ना नमाज ते कुरान पाक सूरह सफ़ात में डेली पढ़दी हुई कभी नहीं आ जाती उस तो बाद आयतल कुर्सी जो फलक नाश टोरद्या फिरद्या ते अज़कार माशाअल्लाह वो हर नमाज नाल पढ़ी दे सूरत फलक तीन दफ़ा सूरत अपनी नाश 3 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी मोहब्बत है आखिरी सूरत आखिरी ने मैं पढ़ लेनी 3 दफ़ा नमाज ये तो सुबह शाम पढ़ा कुर्सी मैं हर नमाज ते पढ़ लेनी आयतल अच्छी कुर्सी मैं टोरद्या फिरद्या ही पढ़ी रहती हूँ बेहतरीन थोड़ी जी होंगी है ना तबीयत मेरी मसलन नहीं पता चलता है कि ना खराब हो रही है थोड़ा जिहा प्रेशर ही पान लगे ने लेकिन वो पहले वाला नहीं कर सकता मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू कर दी दस्ती अजान ला लेनी है अल्लाह ताला शुक्र तो हम मैंने खुद ना पता चल गया कि जिस टाइम मैंने महसूस होता ना कि ना थोड़ा जिहा सिर दर्द या सिर भारा महसूस होता सिर आई ना जिवें दिमाग में ना पकड़ सुन्न हो जाती जाता है दिल ते जिवें धड़कन बंद के दिल दी धड़कन बंद के मैं फौरन फिर ना 10 मिनट तबीयत ना होंदी पई है खराब गुस्सा कर से बड़ा दुआ दिंदे गुस्सा चढ़ जाता इन्ना गुस्सा कि हुण मैं सारा घर वाले दस्सिया कि जिस टाइम मैं कोई चीज़ मंगा या खाने वाली या कोई काम फौरी कर दिया करो नहीं तुसी ना अमल करया करो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला हाँ जी कसरत ना पढ़या करो गुस्से वास्ते तो इंतहाई मुफीद है और आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम या आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अमल